Bamada City, numéro 1 sur Ramadan. Josi Sarabani, Gavidou on the mix. Cheduya Katuni, Jigide Bila, Jigide Mamina, Otiti Balo, Netine, Chebe Sira. Jawala Bamana Boja, Wabudo, Chena Kobete, Yetelu Wele, Chatobe Sira, Chena Kobete, Chena Salut internet malio mandenkaw kuri basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena ka fo ka walimando foli mini dantala toujours abalma kede do Agas 24 ambe nyogombolo 5 sur 5 anti cartinina ka fo ka walimando foli mini dantala abela jelen folonde foli mini dantala ayjo doni ga doni bonna ni basi kon tawla je merci ambe nyogombolo dande do kan mende bawda j'espère que tout va bien. Ni basi kon tawla dora alhamdulillah anti katinina chambe nyogombolo dande do ay goro doni nyekile do ngafe na kwa ya mais faut pas te anti katinina ka fo ka walimando foli mini dantala tusuro abalma kena o jinyogo na ka barakela minye Agas 24 ambe nyogombolo dande do yani ka do kuma kuno ambe tasi blake feminye baba soray atanyana ala ya ka kalfa minala ala o do fo ka kurana bayin kuno akoko danfin bi saya ibo nene dondola ikana sigawla iye mugoyo ite mugoyo ibo nene ikera danfin sugo ibo nene donc ala ka yafa kay ka dayro sumaya abankuno kitimina ala ka noya annabita jemin fanala ala ko fana noya baba sura ala ya ka kalfa minala mado jigi tigera mado jigi karla mado be kamana gan kuno bi mado be degun kuno bi ka sabu ke ijigi tunye suradi dabiya sura ijigi tunye suradi sura ay dabiya ti ka jo aya joni munde malidenya aya joni munde nje nyogo nsigi nyogo ka wolo nyogo nyana ka mo nyogo nyana kamo nyogon bolo ambe nyogon ka geleya do ambe nyogon ka fantaya do ambe nyogon ka fentigiya do yani ka ta nya dugu were la yani ka ta nya jamana were la nganya ni munu be sigila munu nyere bendo suraya ka barake me bi ale tanyana ama sanke me soro de aka barano ambo de do amma dele kaya nyana ay ke wale nyuma mununke baba suraya ke wale nyuma mununke ambo olu de fobi adona mamunu jigi korobi kunu
olu be degun kono bi de haram munu na ma deli kaya nyana haram munu te baba sorado ambe do don kay ka sabu ke aya jigi da sidiri aya disi da jamana ka jamana deun deme abe dugu min kono katla ko dla ka hine fantawna ka jalu so en na folotigi chamambende président joli de temena masake joli de temena mi ma baba sorata nyona ki balo te siye balo e bara de kewale nyanama te siye nyanama e bara de kewale ani joyoro ni man nyanama sidiri ni adamadenya kera de ni jiye sigison kera de kafoko ko nebe jiye sigison kede nga si jande soro bara nyuman ta kono hine ta kono makari ta kono hari tun kana si soro wallahi da samwana ika kewale no kai ika hine maula ni tanyana domina mado ka don kafo aske karsa tanyana karsa anjiki tunye karsa de sura ika kabila bela jele mali be toyala anti katina toyala manga fami toyala ambe do donke dabia doronka sute de malion doronka sute de jebe ka sude do kadala adona fantaw jigi koro kadala adona aliyatime ujigi koro minye baba soray ala ka sara ala ka ki aljini ay demunun to ala ka barka do lula ala kana olu bolongolo ya ay muso munun to harbi ala ka ma were soro mami be sega do olu jigi koro ki jugu tugu e jie jigi de yo ni jigi ti la nyana maya kono balo kuntila ni jigi ti la nyana maya kono sigi kuntila an kana nata si jan no fesa an kan nata an bi siga munde ke yani saya ka sama an na kunyere munde an jo yere jume an na fa jume an tono yere jume male nyina na ni ndeko surana kan na folo na mali kono munde kera surala mali autorité depuis kun fobi ambo janfa kele ndeko mali autorité depuis kun surana kan na folo be na watimi abisega kene wola abisega kemawolo wallahi janfa kalabantia pour que ka kan na folo chinya bolo non te sora doron atumbesega raison kele la sora doron tumbesega isinu daele atumbesega société daele mali kono madama min sara ko gojila madama min tora chenje baw ko lutu teto chenje baw kande mali ta denyuma fe mami mago be faso la mami ko kombe sa faso non fe mali to fe de mami ko ko faso de e ko mali de wallahi itesi so awa sansi de sura soro amake bit lela na tun kira bit lela sura ay simi sura tun to soro de baba sura ko atun to soro de anaka na folo nana ni alpha tunye kodona e kafoko akalane no tiela me kodonta la hakili nyumantala anta kera alpha tile de law ambalma joli de sara ambalma muso joli de tora ko gila ambalma muso joli de baby minte barala mimbe sugu kono na una menaw tunyin ni sora tunye nyogon famu aka barakero daile jamana kono neto hakilla bi malibe etamina antumbe tumo etala mengo mi retarde la ma dongodo kasabo ke mundi ko fantan ka to fantayala faman ka to famayala kodombali ka to kodombali yala kodona ka to kodona la kalankela ka to kalana kalambali ka to kalambali yala ala uluda uluya aun otunye kunu mawye meote generation nyede on be sa choko on to nyini parce que on nana diala tige nkono on ma nyini kana o amma banna tuma kalama on be sra jenya ay o ma fam na o ya famu ka fo on nanga kasange de be ka yala na o ba famu na o yo yoro famu dongodo o be ka kewale jugu munke o be ka ja jugu mununda aunye ateda aunye de ay banda wele ka samakana aya président confi président kunango minye bandawe aya samakana kone de doiras 24 anti katinina akatla ka hokonza mimbia kunango munumbia hokonza diaspora malienne mimbia jabira naka jama aya ka deuxième vice président samakana minye hadi jare chogoroban na kasilew chogoroba jahililo chogoroba munute dia kalama hari kuyinya na doro ibe kunango ye unofe itawu sigi ka video ke maliendo ye munde fo video nkono
beno décortiquer ka tla ka vidéo wɛrɛ wi de yira la ne o de fo n'u kumana dongo do ne b'u kan kari n'u kumana dongo do ne b'u kaman kari wallahi hali tun ka to vidéo kɛ baliya la k'u sigu yɛrɛ ma a ka fisa i ka kuma wallahi i mana kuma dongo do i b'u yɛrɛ cɔrɔn ka tila ka maliyɛndenw cɔrɔ ka tila k'an bila erreur wɛrɛ kɔnɔ erreur min an t'a dɔn erreur in bɔra yɔrɔ jumɛn k'a sɔrɔ olu de y'an bila o erreur kɔnɔ aw bɛ tila ka n'aw sigi tugun ka tila ka erreur dɔ maliyɛndenw ɲɛkɔrɔ tugun an de y'o fɔ o tɛ marché o wallahi billahi o tɛ marché ho conseil tɛ ho conseil maliyɛn min sigilen bɛ yan ne bɛ dankari ninnu na billahi ne de y'a fɔ yo bagabagali tɛ o ne y'o de f'u ye sa saya ye kelen dɔrɔn de fila tɛ est ce que n'i sara bi sini i bɛ sa wa n'i tɛ sa sini n'i sara bi sini n'i tɛ sa ko banna yen dɛ a tɛ munumunu ka taa yɔrɔ si ni maa kɔni tɛ sa siɲɛ fila ne yɛrɛ 24 ye nin di wallahi ne ye nin di maliyɛndenw a ye kɛ hɔrɔnya ka kɛ ladiriya ka wuli kelen ka kɛ sa kelen ba anw dɔrɔn de bolo a tɛ cɛ bolo a tɛ muso bolo maliyɛnden minnu bɛ faransi kɔnɔ n'u tɔɲɔnnen don maliyɛnden minnu bɛ itali kɔnɔ n'u tɔɲɔnnen don maliyɛnden minnu bɛ espagne kɔnɔ minnu bɛ allemagne kɔnɔ minnu bɛ jamana wɛrɛw la ne ko mun de sera aw ma de wa aw b'a fɛ ka Modibo Keyita su lamalo de wa a t'aw sigi k'aw miiri ou bien an bɔnsɔn tɛ Modibo Keyita aw ma bɔ Modibo Keyita la dɛ wallahi an ka wuli ka nin kelen kɛ carte ni passeport an ko a bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na hali ni bandaw ye nɛgɛ de minɛ a ɲin na carte ni passeport ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'an bɛ bandaw kuncɛ de ti an bɛ bandaw kunkolo pɛrɛ ka tɛmɛ wallahi billahi carte ni passeport bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na n'o de fɔ n ko nin bɛ don histoire la sa cɛ minnu bɛ kɛlɛ daminɛ ka régler ka segin ko n'i y'a ye cɛfarin caman sara fɛn wɛrɛ tɛ o cɛ minnu tɛ janfa dɔn cɛ minnu arrière t'u la olu de bɛ sa dɛ i tɛ si sɔrɔ dɛ cɛ o cɛ ko k'i tɛ janfa kɛ e tɛ si sɔrɔ awa anw ko k'an tɛ janfa de kɛ anw bɛ taa de arrière ta anw na ka segin ko wa non o ta anw na i bɛ se k'a fɔ an bɛ retard la mais ka arrière bɔ n bɛ arrière bɔ n bɛ taa yɔrɔ jumɛn n ka jamana sɛbɛn k'o tɛ sɔrɔ n'o de fɔ sa an ka passeport bɛ sɔrɔ sa bilahi an ka nafolo minnu donna maliyɛndenw ye nafolo min don consulat in kɔnɔ maliyɛndenw taara dépôt minnu kɛ wallahi bilahi maliyɛndenw bɛɛ k'i sigi n'a ye n ko a bɛ kɛ fo ni ne sara dɛ en tant que ni ne ma sa maliyɛnden minnu ka nafolo donna a bɛ prévu bɛ ne bolo a bɛ daluya bɛ ne arrange 24 bolo wallahi passeport ma di n bɛ min kali Alahu subahana taala la consul ɛ ka fɛɛrɛ ɲini consul minnu bɛ yan consulat n'a ka jama ani ambassade n'a ka jama k'u don vol kɔnɔ ka taa n'u ye Mali kɔnɔ non tɛ a bɛ don sanda kɔnɔ dɛ n b'o f'i ye dɛ an den minnu bɛ wallahi b'a kɛ sanna ye k'a fɔ ko don nataw la nin kɛra an bɛnbakɛw tile la yan wallahi billahi a bɛ kɛ a b'a sɔrɔ anw kɔni sara mais an b'a kɛ an kan ka ko kɛ nin ko in na carte ni passeport ma fara ka bɔ ɲɔgɔn na an b'a kɛ dɛ wallahi yanni ka tɛmɛ ka dɔn ninnu ka video kɔnɔ a ye Balayira fɔ Balayira ne n'a ye kɛlɛ caman kɛ ko caman tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ olu ye kɛlɛ wɛrɛw ye an bilala ɲɔgɔn na nka Balayira bɔra ne n'a tɛ ɲɔgɔn wele an tɛ ɲɔgɔn kalama a bɔra fɛn min b'a kun n'a kan cɛ Mali ko la Ari 24 ko la Haut Conseil ko la a y'a fɔ ni hɔrɔnya ye k'a fɔ ni ladira ye a ma ne supporter ten dɛ cɛ hɔrɔn ye kangelentigi de ye quoi bin b'a ka hɔrɔnya d'a ma ka sababu kɛ mun ye ne ni Balayira ye kɛlɛ joli joli de kɛ réseau in sanfɛ yan fo Balayira yɛrɛ ko Ari 24 ni ne y'i sɔrɔ Ardoine Faye la don min na n b'i minɛ k'i kari de n y'o de fɔ maliyɛndenw ye an tɛ kɛlɛ kɛ cogo dɔn parce que an donna internet kan de an t'a dɔn réseaux sociaux ça c'est autre chose on y c'est-à-dire ka vie réelle olu tɛ kɛlɛ ye i tɛ ɲɔgɔn ye sira la o bɛɛ kɔfɛ ne ni Balayira ye ɲɔgɔn ye est ce que an kɛlɛla de non fɛn min b'ale kun n'a kan cɛ a b'a fɔ ne fɛn bɛ ne kun ni kan cɛ n b'a f'a ye a kɔrɔ ye mun de ye ne ka siya la kuma la k'a kɛlɛ ni argument ye ale ka ne kɛlɛ ni argument ye nin dɔrɔn de don mais hɛn tɛ wallahi hɛni tɛ an tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ ni hɛni tɛ wallahi ne bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la réseau sanfɛ hɛni tɛ ne ni mɔgɔ cɛ de mais n'a tigɛra ne ni cɛ ne b'i kɛlɛ de k'a yiri la k'a fɔ ko ko argument t'i bolo ka tɛmɛ ne kan stratégie t'i bolo ka tɛmɛ n kan mais hɛni tɛ dɛ aw hara dugusɛjɛ n'an mana ɲɔgɔn ye ne bɛ n tɛgɛ d'i ma e de bɛ dimi k'a fɔ n ye min fɔ ou bien n ye min k'i la n bɔra ni min ye a ma bɛn i ma mais hɛni tɛ dɛ c'est ça la vérité Balayira i ka video yɛrɛ diɲɛ bɛɛ y'a aimé ne yɛrɛ y'a aimé ji tira ɲɛ kan n tun t'a dɔn e bɛ se ka bɔ ka ne défend ayi n tun t'o dɔn n tun t'a dɔn e bɛ bɔ ka kuma k'a dɔn Ari 24 ye jɔn ye i n'a jɛra kunu i n'a farila i n'a tɛ hakilina kelen na bi mais i bɔra i kan ka min fɔ
i kan ka soutenir kan min kan tiɲɛ min kan nkalon tɛ i y'a fɔ k'i ka daluya bɔ ka d'a kan nkalon t'a la o anw y'o de fɔ kɛlɛ in kɔnɔ an t'a la tɔgɔ tɛ jamu tɛ an ko maliyɛnden bɛɛ de kana an ti katini na munumunu yɔrɔ t'a la dɛ a droite à gauche na c'est faux wallahi an b'i fo ka jo bala fo ka waliɲuman dɔn jo bala y'an dɛmɛ kɛlɛ in na kosɛbɛ wallahi ka sigu fo a y'an dɛmɛ kɛlɛ in na kosɛbɛ k'u waliɲuman dɔn ni fitini ninnu surtout ne yɛrɛ ka soldaw aw ka foli o tɛ fo ka ban ayi aw ka foli tɛ fo ka ban ko caman de bɛ réseau sanfɛ ne bɛ taa n'a ye anti katinena kɔnɔ i hakili la ne yɛrɛ de don ne tɛ dɛ a ye bangoninga ɲininka a bɛ yen bangoninga a y'a ɲininka a bɛ bureau kɔnɔ yen n ka soldat bɛ bureau kɔnɔ yen de ale de bɛ ka ko in bɛɛ labaara ne da ɲɛ ka bɔ ka video direct dɔrɔn de kɛ o ko bɛɛ orientation bɛ bangoninga de bolo a n'a ka soldat to cɛ n'i ko i bɛ maliko kɛlɛ kɛ i b'i tile ka maliko kɛlɛ de kɛ dɛ maliko kɛlɛ ni juguya tɛ bɛn dɛ aw maliko kɛlɛ ni kalabantiya tɛ bɛn ani arnaqueria tɛ bɛn anw banna arnaqueria de la k'a fɔ ko an ka passeport anw banna janfa ni ɲɔgɔn faga de la k'a fɔ ko an ka passeport bandaw i bɛ na ni passeport ninnu ye dɛ n y'o de fɔ aw ye ni mɔgɔ tariwa ni aw ma foyi y'a la fɔlɔ a y'a ye bi haut conseil mɔgɔw bɔra i ma bɔ bi mais bɔra o dɔn na i ye video kɛ n bɛ se k'a fɔ bi de a tile filanan ye bi ye i ye video min kɛ maliyɛndenw a y'a kɛ ala kama aw ka video ye lamɛn fɔlɔ n'aw ye video lamɛn aw bɛ tila ka jigila tigɛ Jabira n'a ka deuxième vice président fɛn min ye Hadi Jara ye a bɛ tila ka tigɛ ninnu na de ɲani cɛkɔrɔba nagasilen don sigilen ye ni ye ninnu ye aw kun sigi jɛlen aw bɛ na aw sigi mana kan fɔ kalabantiya kan fɔ kuma yɛrɛ tɛ ninnu da ninnu yɛrɛ t'a dɔn sigi ka ɲɛ min ye est ce que ninnu yɛrɛ ye responsable yɛrɛ ye à vrai dire en tant que responsable n'i bɛ na i bɛ kuma de en tant que responsable pour que maaw k'i lamɛn maaw k'a dɔn i ye mun de fɔ i ka laɲini ye jumɛn ye e b'a fɛ ka maliyɛndenw k'u lafaamuya ka taa sira jumɛn de e b'a fɛ k'u la convaincre cogo jumɛn de la mais i tɛ se cɛ maa tɛ se ko min na i tɛ se a la sa cɛ anw n'u tɛ kelen ye sa anw y'o de fɔ olu barika banna de ala de ma barika don haut conseil maaw la ala y'u barika ban de ka sabu kɛ i bɛ balo fɛn na fɛn min maa man kan ka bala la fɛn min barika banna ni maa sara dɔrɔn i barika banna o ko n'i sara an bɛ k'i fili de filili ye komi a ɲɛ b'i la an bɛ dingɛ de jaga dɔrɔn k'i bila a kɔnɔ pour que i ka tɔnɔ aw bɛ balo de la barika bɛ se ka don aw la aw bɛ se ka ko kɛ aw dalakan bɛ se ka sabati yan n ko ye nkalon de ko conseil mɔgɔw an k'olu lamɛn fɔlɔ n'an y'olu lamɛn waati min après n bɛna ninnu yira u la anw y'o de fɔ an tɛ nkalon siri cɛ la an t'a siri muso la dɛ c'est ça la vérité tiɲɛ kelen de don fila tɛ dɛ wallahi maliyɛndenw a ye tiɲɛ lajɛ sa aw kana jama lajɛ sa jama in tɛ papaga jama min bɛ ka ne lajɛ ne t'o lajɛ ne bɛ kuma ni mun de ye tiɲɛ ye hali ni mɔgɔ kelen de bɛ yen a banna ye o dɔrɔn de don dɛ mais jama in tɛ se ka papaga kɛ jama in ka baara ye jumɛn ye est ce que a y'o kɛ wa aw kan ka mun de kɛ a y'o kɛ wa c'est ça la question voilà voilà donc o sudi de même pas mon keta donc apa gele ko de même mo meli ou des propositions qui ni serbe no gagner quelque ligne kunya ko li danga en plus ou des propositions ku dinge bo alla garinya alla kana hotel ge haramare mo no wakati be oni kengala oni kenya tengana comme proposition ga daga na mali di tan ke xibare ñi bo ke xibare ga ñi keta bo yino tu talent retardé mais o ku kun nga kebe mo no ketani era na ketani na kelo passeport qui tient na magali mais soro ni keme sere nyere aga gandinga ho gagner passeport ko woni passeport ko aw ya me ibe ka fo maraga kandela bo ni ya yere ya ka fo ko kodon yere te nunu na folo a folo e jume ne maraga de halala de 100% mais manga ka fo maraga kanna de ayi akanga fo kan jume de la bamanankan mo wore ba taradi maraga kanna mo wore ba taradi fula kanna do ba taradi kasunga kanna mais sigi kan kera mu yesisa ko lu ye proposition mun ke président ye o ye proposition jume yala kuma be damde ni ke cogo la folo wa c'est la première question kuma te damde ni ke cogo la olu ko lu ye proposition min ke pour que ka ti kata Bamako olu ma proposition ke de olu ye min ke kata Bamako o ye de ko katinena ka corriger on ni malien de masigi ko fode mais ngata mais wallahi ben non fa attends quand on était nous quoi ado sarketno mais pourquoi ne pas arriver na au ganta 600 kitana le munuku asu serbe hajunga ne passeport ngala gaktana sans passer obligatoirement par ces nina là ou bien nina ke iganya na mo betandi o du kunya pro voilà ay question posée question min kanga posé a yere ko akoko mais pourquoi ni mo tu ka passeport soro ni cɛkɔrɔba nagasile ne yɛrɛ tɛ nin dɔn ne sia fɔlɔ de kan ni lagalaga to yɛrɛ ye ɲana
wallahi kunango ni ne sian folo de kan ni kunango nyenya na folo wallahi ko pourquoi ni demsenu te se ka passeport soro ni nina te ngo awde degré labo katana nina make ka awde ngo nina kera awde tlela awde farla ibeka ka degré labo katana pour que nina ni passeport ka lié nyona ay bona dawle ke malendo meo ku ka bona dawle ibeka be nina ni passeport lié nyona domi o e jon soro pouvoir la aw nale aw ka blasa aw nana sanani konala sanani konana blanc foy tout bolo foy te nunu bolo wallahi billahi irien foy te nunu bolo position de katia donc wata ono iten kandendo ko keta je pense que le gouvernement Kourmangata ou Keta ils vont se pencher sur ce problème là parce que au mrachima n'entanta ko jemare o di tout au digal de maroni nati nunu be se ka kuma bandaw no la cogo jumɛn de la nunu be ka kuma l'état de no la sisan ko lui est proposition min ke kata gouvernement kura min be no ye bandaw ye ko an kana blanco na ka fɔ k'u tɛ baara la ou be hakilita anw na mais e be se k'i ka sɛbɛnni kɛ cogo di ka adresser autorité la ka tila k'o réponse da anw ma ka sɔrɔ e ma jaabi fɔlɔ a ye nin lajɛ est ce que nunu yɛrɛ degré yɛrɛ lata anw yɛrɛ kama fɔlɔ aw ko aw ye lettre sɛbɛ k'a ci ka taa mais aw bɛ tila k'a fɔ tugun oui aw ma jaabu sɔrɔ de parce que n'aw tun ye jaabu sɔrɔ aw tun b'a fɔ de an ye nin jaabu de sɔrɔ ye nin de fɔ an ye aw ma jaabu sɔrɔ aw ko de ko vraiment aw ye degré sɛbɛ k'a lata pour que nina ni passeport olu ka corriger mais comme an y'aw bunte fɔ kogo k'aw bunte k'aw galagaw kari k'aw ka kunangoya yira maliyɛndenw na k'aw ka jahiliya n'aw ka kafiriya yira maliyɛndenw na o kɔfɛ aw bɔra sisan k'a fɔ ko aw bɛna vidéo kɛ pour que ka maliyɛndenw la convaincre k'a sɔrɔ aucune réponse ma d'u ma fɔlɔ aw bɛ tila ka question poser aw yɛrɛ ko oui an ye lettre bila ka taa autorité la autorité kura min bɛ yen sisan an kana bila an kunna k'a fɔ k'u hakili tanna de ne ko jɔn de y'o fɔ aw ye kunango ninnu jɔn dɔ fɔ aw ye jɔn yɛrɛ de y'aw ɲininka nin kuma in yɛrɛ la aw bɛ se ka bandaw kan ka yɔrɔ min jaabi mun na aw b'o jaabi de a bɛ komi ninnu ma kala dɔnniya yɛrɛ tɛ ninnu na bandaw de tun kan ka nin lettre sɛbɛn k'a ci aw ma pour que aw kana aw sigi aw ka lettre kala mɔgɔw ɲɛna mɔ tɛ fara kan mɔ tɛ bɔ a la o kɔfɛ aw yɛrɛ ka hakilina ye min ye aw b'o fɔ malidenw ye i ka se k'a faamu aw ka page sanfɛ nin page kunango min bɛ yen n'a ma kɛ dusukasi ye malidenw ma a ma hɛrɛ lase malidenw ma fɔlɔ an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa akhbara nan koti maka parce qu'il veut tout n'a pas gagné les kati halle kati kunga il va que tout donc ils l'ont pas négligé on a kinal laitani ono be ka min fɔ o ye kalabantiya kuma de nin tɛ marché ya aw y'an bila nin diɲɛ de kɔnɔ depuis an fa n'a mɔkɛw aw ko non k'u tɛna négliger kalo joli tile joli maliyɛndenw bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ aw b'a fɔ tugun k'a fɔ ko bandaw ninnu ta anw négliger négligence bɛ tɛmɛ bandaw nana faransiya ka taa ko maliyɛnden minnu bɛ yan n t'a fɛ ka kuma n'aw ye est-ce que négligence bɛ tɛmɛ nin kan wa bandaw yɛrɛ kana jamana in kɔnɔna na yan ka taa ani maliyɛndenw ma ɲɔgɔn ye aw ma tila ka bɔ o la ka vidéo kɛ ka maliyɛndenw lafaamuya nin kun de y'a to bandaw taara an'aw ma se ka ɲɔgɔn ye n'aw nana aw sigi k'a fɔ ko bandaw hakili b'aw na ni bandaw hakili b'aw na anw hakili tɛ bandaw la dɛ anw hakili b'an ka passeportw de la c'est ça la vérité anw hakili b'an ka passeportw de la an mana munumunu ka taa yɔrɔ si an ɲatɔ la de ni passeportw ma bɔ an bɛ baara da Mali l'état kan an bɛ baara da bandaw kɔ wallahi billahi a ɲɔgɔnna ma da président kan i hakili la kelen jiginna so dɛ kelen ma jigin dɛ n'o de fɔ ko n'anw ma sa de ou bien n'anw tɛ prison na kelen ye an tɛ aleri yɛrɛ bɔ anw bɛ taa de a bɛ sɔfɛ cogo cogo anw bɛ taa de a bɛ sumaya cogo cogo anw bɛ ɲɛfɛ de ka taa anw tɛ aleri bɔ dɛ voilà an ka taa nterenka jaba do be gabaka kendi o shi même rake awanyana jaba do suwe hibe gonye ngandi gambane kono na pranda sudanga sere sumga sima ko yatini gonda ngam malindi nanti khalsirigi katinga ora wa nina ndeberni o miona fiche tanabagandi se anya be nuna nunye arnakeru yerere de nunye 100% ebe se gani sigi cogo di ka fɔ ko ebe kuma dɔ fɔ maliyɛnw ye o ye ka kuma ka laban ye ni maa ma ko a bɛ se ka fise labɔ Mali kɔnɔ k'i ka n'i ka dɔrɔmɛ ci ka taa bi y'a to maliyɛndenw ka nafolo bɛ ka don aw ka étages la bi y'a dɔn aw ye terrain joli de san maliyɛndenw ka nafolo la hali fɔ aw bɛ k'a fɔ ko date de naissance minnu bɔra n ko aw yɛrɛ de y'o trafic kɛ Mali kɔnɔ a trafic bɛɛ bɔra aw de fan fɛ a business bɛɛ bɔra aw de fan fɛ
aw ka tila kana aw sigi tugu o nina kelen aw ka to don galamana ka malendo bla 1 million 2 million nko ate se ka lakali quoi ni malankolo ni chokoroba na kasile nunu foson ne dama mana fara ɲɔgɔn kan sijew dama mana fara ɲɔgɔn kan aw den flaw ama information di olu ma olu ka boni information jelen ka yira malendo na man na kasile dama chokoroba kunango dama de benu sigi ka fo ko olu be na information di malendo na information jume aw be na information jume de di connaissance ta aula l'état yɛrɛ ta aw yɛrɛ koni aw ko k'aw kana kuma anw de nɔ la aw tɛ diaspora yɛrɛ représenter anw y'o fɔ aw ye o conseil min bɛ français ye t'anw yɛrɛ représenter dɛ aw ayi tɛ yɛrɛ koni anw bolo an m'u yɛrɛ koni an y'u ban ka liste la pewu an t'u jate et puis même Sirifu fana Sirifu Ayidara c'est des mɔgɔw aw t'anw yɛrɛ représenter yan dɛ a b'aw yɛrɛ de ye yan anw tɛ dɛ ni l'état ye kumakan min dɔn aw da anw tɛ dɛ an t'a mina sobela aw b'an da ta la aw t'anw yɛrɛ représenter ye yan c'est donc tant que représentant ya awa ho conseil mimbia ho conseil diaspora malien mimbia jabira ka ho conseil tant représenté ande an yo fo ka segion ah tant représenté aw be boka mo information dinaire na kiriate biyato am balma muso na balma ko na faw na corona ndo kan na folo beka di awma na beta itazu jo na beta muso kura furuna ya aw be na o segi mana kan fo la de akana ni mo mi o fotuma ici sandia o fotuma ici là ngo sisande on de mo bali pour que mo kani ka drome di mo ma ko ka fiche bo patine ni passeport bi faraka bo nyona de o est obligatoire de en ka droit de don avec de abe min kuna ko ateke ebe ka sogode billahi abe min kuna ko ateke ngo ebe ka sogode billahi ngo ibe ambassadeur avion kono katana mali kono mali ambassade mi be français ba lado avion kono katana mali kono wallahi ni passeport ni katina ma faraka bo nyona I consul nunu conseil na ka jama ambu ke colis kudo avion boîte kono kudo coffre kono katanu ye mali kono de yantede wallahi on be carrière fenna feminte mali papier on be carrière fenna feminte mali on ye sege munu ni toro munu ni kongo munu ni signala munu ka nyana sous de doigts les de doigts on ye gelea munu nya on bankale Allah subhanahu ni consulat daile la ni consulat daile la jamana nkuna ya ngui sabe avion te se katani suye de ko fo ko je amogo ye de bandao na ya soro e fana sigilondo ka suude kumbe avion te sekatani malien dembe suyede mbo finyana de ni consulat daile la ya ka soro katina ni passeport ma fara ka bonona ibe fere nyini ka consulat mimbia ika consulat mo mumbia ita ike collier kata mali kono kata barala anya faruma awa ita représenter en tant que passeport ni katina ne ba fara ka bonona an ka dorome ka do l'état kono ka ko l'état tanga hakedi aw hakilla awde faso dewnya katime anka ni mau ba musala anti cartinina on est détermination dans de donner ambessa ni koina wallahi ambessa ni koina pangani jahili abjahili na c'est pas possible angana serebe gana kona ka danga tani bon akamalla wa diga me kona rawa anto ke yila no kunyu we menandaga fichier central nga akamalla te anto ankitin batike gawti nati wa yila na hotanarge katanga ida wa fichier gene katanga ande hamu qui correspond angel date be Kenya mais fichier central nga fichier central to biato aye mo arnaque aw tunkanga ko kabo binye pour que kani expliquer mo ye depuis be kama ka o sigile no aw yere de be ka wori mine mo aw yere de ni kartini na dlairo mo de be business la aw de nu be business la ho konza mo de nu be business la aw de nu be business la escoro kiri nunu aw ye na figu ya aw ye jahilu de malendo hineta aw la de wallahi aw sije lama to be ka nyini pour que ande on ka avenir be nyen togo jumende la ni sije nunu de be no sigi ko lu be na video ke ni sije nunu de be no sigi ko lu be kuma ko mali beta ambe gela mi na aw de tia na aw ho konzai to malendo mbe fenkelen fa yo ko ma chama be ite ho konzai ka fanga na ka pouvoir na ka jorodo mbo fo yebi aw nya be ho konzai la fanga mi be ho konzai la te ambassade la de fanga mi be ho konzai la te consul la de aw to kalama de on juin malien de femfembia a bebe ho conseil de ka mara kono ni ho conseil ko ambassade be datugu jamana en kono abe datugu mais ho conseil tellement que kan natabaya tellement que ka kodombalia tellement que ka kunangoya anu be sira nu ka jahila nu ka kafiria itaru dlo ambassade la katu ke oye jonye kamalendo on fili wallahi billahi kamalendo on fili ni ho conseil sona na ko conseil ma ko ate barake bi wallahi ate barake ate kariya la ka barake awa ni mgo minga papier ko nyagamina konsila konala ni ho conseil président tar ou bien ka vice président ou bien ka secrétaire do côté ka fo baraka jo karta tade kanyana bo jagwa ndonte sege min ke chokola billahi te sega krobo ite sega krobo parce que consila est l'état de
ambassade ye l'état de mais Haut Conseil était l'état de pouvoir fanga de ba ale bolo fanga jume peuple ale l'état et peuple bela jelenye mais ayeni kafiri nunu ya har donkele ka fuku bora ka ka sebe ko nyana bo aw be na o joka fiche ko kuma de fois biyato fiche ba onka biyato ereru ba onka fiche la biyato onka arave ku manye aw masega boka kuma har donkele ka fuku wa ko arave ki kechuko mambe awa ande munu be jamana koka iteni accepte ita mérité jagwa atesiga lié katinina la ninke chokola amabode nga komi ne ya udigi mabo o de mabona hara ko fokali yo folo angata ce n'est pas possible c'est le gara ne tika ngatani bon quelqu'un quand même nous tu as rendu jusqu'à présent quand même je pense qu'il y a des gens qui confirment nindanga na tu soronga kengo lenga soronga kundi ga mon kono malidi est-ce que nkega sika kebedi ngiri kebeko Allah ken confirmer oui ou non voilà anyabala ale ni kuma ndron de fo ko adi bena confirmer mo mi bena confirmer nin chei nin de son vice président adi nin de Haut Conseil vice président awa nin yo nalumate ni tege dabe jwala ate foi kalama ate papa kalama nun de bora katane ga mo nyini itara ga mo munu nyini ku kati nyini halbi mais olube ko sura kono de carte séjour ba o bolo carte séjour tigi ka fo gombe carte séjour tigi ko mo reflet ene taro be reflet kata yoro jume Haut Conseil mo fen be carte séjour de ba be bolo kuma ba to bolo to komi aw siranku nationalité tout bolo awa nu ya demander ibeta mali ko ne be yambara dabla ku ka nationalité demander ke bi nu ya demander ke bi ku bita mali ko ne de ya fawi itese awa carte séjour mi ba on bola kafsano olutai wallahi billahi akafsani olutai c'est sini no olubeta mali ko no e ka fem banaya ku kata on verra très bien on yabe ni adi toina nindi vice président ni vice président ye kuma min fo bandaw ye ni vice président ye kuma min fo ministre ye ni vice président ye la gosili minda ambassade ka la gosili minda kosla moka abene 24 de bolode ay la jora ton ku te dien kalam har video ke choko spécial ay video in trembler choko la ya orienté choko minade la voilà bon ça on va on tout fichier barake ni na barake kan kebe anga a sasa anga nan ke pelo tabanga tikebe voilà ando kenya maka wando kenya ntoko makande akoko ko nina ko imbe chogo mi nesisa ko akera de komi ni tege dadawaka ko itege ibolo woni mana mim soro dawa min soro abe wuli no de che amidu ay kunu sa yake alakama che ayaka fauna ba kama ay jeto la je so to be jamana min kono ko billahi je tara ka on to awde nyefe ka awde to nyefe kuna nguya ni jahiliya la to nyini do jamu nyini do ni kafiri dama nun de be nyogonka nun ye islamiye kanu sigi islamiya kan fola nun ye islamiye ambe dawa ko de la ya ango ko nina o manye be ni ji ko nina ko yede ni tege da dawa kande ko ni mimana wuli ko odedo ini mimana wuli odedo ngo nina kera passeport la nun de nyana abe teme ni nyere de son vice président nyawa ale yiri de jina na yi ka seben la kadi be kama ansona pour que nina ni katinina ka le nyogona nina ni passeport ka le nyogona e beni sigi kafiri akan fola e beni sigi munafika ya kan fola e beni sigi kunango ya kan fola aya la me kunango ya dande do abena mi fo malenu ngo jigitike kuma de do ata c'est ça donc quel lanta ilene mais ari mo nyama gimu parce que garni angane ke mene litini jamane di anna kono ana jamane le mumpa mundi mo siri absolument bon on sorom ole munu mahani c'est pour cela o garaka keta so kitel ko ni bena ni nyona ke jamana kono ko e kanga fo jamana dewnye de kula famia ayene laje parce que yado ka fo an wula ka engagé amma famu an wula ka fo akera passeport la amma be jamana dewma Haut Conseil bora be kayira ka fo ko tiebe malien do mbolo ko parce que nina nana kalié passeport la ma expliquer malien dew nyewe kelenye flana ni nyona bena jamana kono ikanga munde ke ibika jamana dew la famia na yele ku resa ku sensibiliser na ye akunye ninde akanga ketande mais ulu nana dro kalié passeport la e foiri na be abe faso ku masulu che akani blande ni la ne daka jugunde wallahi ne daka ama fuko ni awne na onne ni dombe na ne bolo awne ni dombe na ne bolo minte bebe wallahi ni ne yaw boroto Facebook insambe dongodo ama fo ne kela waraba be Facebook zambe ne de ka jugune oliye aw yere degere labo ka chetiri ke kaira ibe kala aw yere jina nay muna aw mabo folo ka aw dew
k'olu sensibiliser n'a ye munna aw ma bɔ fɔlɔ aw den minnu bɛ diaspora ka kɛrɛnkɛrɛnyala France kɛrɛnkɛrɛnyala Italie Europe kɔnɔ ka expliquer y'aw ka page sanfɛ ni na ani passeport bɛ lié ɲɔgɔn na ka sababu kɛ nin de a kun ye nin de a kun ye nin de malien dɔw aw ko ko cogo di aw ka faamuyali la an ka degré jumɛn lata an ka sɛbɛnni jumɛn de kɛ an ka message jumɛn de ci yan'a ka kɛ fɔlɔ aw m'o fɔ de mais bi ni e nani sigi k'a fɔ ko maliendenw ko anw ko carte ye passeport bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na de a bɛ n'o confirmer o an ka taa uran ta o tana wutu donc sasa o ka nogo be o ma daga duro na bara do o tana di o ko wara kebe ko ya una décret tana bagandi décret ko anu ke la baka absolument donc pour régulariser tout le monde na ko be no na bara ke do ho en ko no di no bagandi nu nya propre nga keta wu menu na kebe annanya kenga outlaw bala no de fo yon ko nu ya arnaqueru de 100% billahi hari abila habi kafsa nu hari folo kafri munu tunte sali olu kafsa ni nu ye jahilu di wallahi ko degere were kabo degere min be siga ke sebe munu ba bolo ya ni galon sebe unde do sebe munu ba bolo ya ni kalabantia sebe unde do sebe munu ba bolo ya ni tiente sebe munu kono ko degere do be siga bo e ka vote ke ensemble kono pour que on galon sebe munu ba bolo ya ko lu ka ta en charge pour que aw ka sebe nunu ka siga erekoni aw ni Allah taala jawa ka sebe nu ye galon sebe yewa nko nunu de o sebe kele nunu business ke mali kono 50 euros 200 euros 150 euros. Obeta négocier ni jiju ya, obeta négocier ni meru ye. Pour que ko sebe nunu labo kana di malende o maya. Outla ka uto de la, anya sebe nunu di nunu ma de pour que anka se ga fen soro ni sebe nunu kunka. Pour que anka se ga ke kanka dembe balo ni sebe nunu kunka. Anyu ka wolo sebe nunu labo mali kono. Zizi ka tampo ani America shetiri mimba kande fanka fo president nyede akanina ni passeport de nyona. No kira mo be bloqué ngo de kira sababu ni mo bloquera ore kira sababu ni mo bloquera olu hakilla olu de ka ko ni malende unya anga tabena kunango ya kuma de fonyo de fongo jigila tigi kuma de ba da yango en tant que vice-président deuxième vice-président et de be représenter e mabo kani sigini kalesi kani sigi enale kasigi malende unkuna e blanc du mende ke e joli de ke e bara du mende ke e bara jumeni de ke e ko expliquer malendo nye kika blandi malendo na ikado a tiens la 24 numbe ka o kele de non te tiens la ka blanca ah malendo e ka bona yake nu bora nai mbuke suye ya ata kalen ko voilà agana isiribe kalen na mitenga na ra modifier ne oui parce que ramare mu kitu nganda dabaru oui serenga na ho dabara la wa araba dabaru ago français bien ninde ko on ma voko bene bolode ninde ko on ma ka fo mamunu ye dobu shila atisiga ben awa atisiga sanze bini enani sigi tellement que nye nunu desi tellement que nye nunu do juela nye nu ke tipo de ko billahi ñu ke tipo wallahi enani sigi sisa kunangoya sigili la siran sigili la baba tellement que ma har nunu go sili damine folo de maboni nunu ye de ede ya kuma fo anye ka fo ko munu ye dobu sila ko tietu bolo ko atise ka sanze ko mali serela amanga kake mais bi enani sigi ye munde fo ko way ko hari mo munu ye dobu sila ko abese ka sanze ko mali yere serela ko aba kono aya la jede ne be ko de fo malendo nyongo na be wulanga kele ganga wuli ka kele ke sai be ka malien dembe de arnaque ni ke chogola ibe ka bi malien den kenkena bele jelen kan ni ke chogola mali seriala ibe dobu sila mali seriala ibi trop sanze ibi ka fem bela jelen sanze komi yanke chogo ayere ka fo ni ke chogo indala maraga kan bo aw be tla kata o sigi tugo aw ba do o ye tie malendo mbe ni sege ni ntoro ni nyani bela jelen na o bela aw te wuli ka tie fo mo ye o ke jigiwereta aw na odete aw de yan faya aw de ambaya mais ala na ko kunangoya ala na ko kudumbaliya wallahi tellement que aw ta tiana kasi hake dola madeli ga chokoroba siye chokoroba mi ka fo kwa kungolo ba kandala ataka chini nke choko inade aw be simi na chokoroba mi kwa be ushila kwa ataka chini kasi ni ngera lade ni afolo ide adi aw te foi kalama billahi e jarala kawla malu yade jarala kawde e kuma sudude billahi wallahi jarla ka halala jarla ka dambe tigi ate soni made wallahi ate soni ma mete horoni wallahi e maraka ka jagade e maraka yerde pamfiye mete maraka de halala ni e halala e te kuma fulafo e de ko on man ko abe ne bolo ya
iko mamunu ye dobu sila tientu bolo l'état te se ka sanze anga sariya kona manga ka ke itlala ka fo tugu ko mamunu tara azili damande ko manga ka ke ko ate ke e yo fo an nyana bini esrana an ka bagabagali ni esrana an ka kele ni ne do ma kele yere damine ne ka kele yere madam ni video baba ni be bla poubelle kono kele be damine sini so ma de an ta yende détermination dans l'alerta on no min temena kuno temena on s'en fout mais an be tadi an de jotugu bila e beni jotugu malendo nyana tugu ka fo malende kele nuna ko hari francia ma to be censé ma jamu be censé ko tege di ad la tege di ba akalaje donc yan fawu yi orienté ni ke chogo indela ko hakili nyagami an fawu nan bawu yu nyagami ni ke chogo indela ka balula san joli joli be ni ndingen kono ni jafa en kono ni malende ministre ka fo e be nunde la me ku be sigi la convaincre ni malende ministre ka fo ko nunu be ka minfo e jenano ode e te kunu fo ka jenola wa te ki sago ya wa iti yere so e be sa jonya de ko jonya mi yere ta boyoro yere do anata nous on a une quota bi wara ka quota bi soronga bloquer malinke menino mais tout de suite ou da système yo propagande ko ale tumbe mali ko mo bloquera e ko franci ye système do labo ye système jume e o franci de ote e yo e ma barako law franci ko mo ma kati séjour bi bolo amba valider ka beni 6 mois pour que ka se ka temps soro kana o kera coronavirus wati de e o mali de ya jamana minya dom bali passeport la e hakelo o mali de ya jamana min ko ndombe bon denti c'est-à-dire demunu be bolo de nyer de magoto la d'ailleurs anyere magote malla de ango ko nga passeport de fami yere kada on yede ay consulat ka mo de ta katanuye ka ambassade u ta katanuye lio mo mbe kangari dawye an munu be lio e consulat ko ka datugu mbe mi fo aya datugu de akabo kunangoya sigila akata datugu akata lion ta datugu akata datugu on de tado abe on de kamaya ibe kambe arnake ni ke choko indela yam fo na mbaw arnake ni ke on te chuku kula jede Wengalonde, à tes marchés. Oui. Ils ont prolongé automatiquement 6 mois pour tout le monde. Vous la seront prolongé pour 6 mois. Donc, toi, pour nga kenda barno. Donc, anjamane le monde n'a pas attaqué, mais n'a pas tanda au gorita hotel. Kada ho go bagandi tout de suite. Voilà. Ayen ni laje. Ko niya do ika jamana don ikan nafate ko kola. Kuibo blade ka dowere labo femimbe nafala sika jamana don ma ko nafala sika jamana mi. Aw merlo kuma la bide. Biya tombe ka ninguma fo ne ko aw bena ko dia jonde ya aw bena jonde soro ya ka fo ko aw be se ka tigi la convaincre pour que akado ka fo ko o conseil malien mi be français ka aw be barala yoro jume depuis ay ba do ka fo ko nina ko min be ka fo ko ngalonde do nina ko min be tienta kono amanga ka le passeport la mais malien de mun sigilen do kunangoya sigile la malien de mun sigilen be diaspora ka kodombalia sigile la malien de mun sigilen be diaspora ka itado ka hake be nyini choko minde e wodi ato yali yala de parce que ko ambe kunfi ante jia kalama ambe wuli ni kele na dro ambajo ay o yere munu ye kele folo damine de munu yajo o ye olu ye me auta kalama awene kunsigi aba bugoti de menete ni kele njo no de fo ni ne tege flata obolota akana haraw yere sigi anata voilà pour un système comme un moratoire voilà sur un truc pour que au moins sur un bokedi ou likedi absolument o da kya muruma o wa citation ke dure o wa toka mais ti kana ka tongu ka so nda tongu yeti parce que tongu ni mani ngeli départ nga tongu makono da il faut dire la vérité voilà nyore fo yo anya bala che iba chien don wallahi billahi iba chien don wallahi wori konata place konata joro konata to konata ye malendo blani ndingen kono ye jamfa siri malendo nye kambla kolon kono non te iba chien don ayre bora kafo kwa damile la amma so ka chien de fo nyana o madunga na tonya kuna gara ngani mare mu me tonga khama ga letangara nyama ko manta wa dabar ni kunwa na katini ndo passeport on dokimede non te kunga tongu de me letaliti garenyi e letaliti garenga oku benu goiro oku mana khayo habana khay akundunye nan kai consulat ngaken kanema pour que no ku gaja consulat kan letan khalenye akundunye nan kai ambassade ngake kama ke garen woni oku maro habaw na ka kunye namba ku gengure nanti suro benu gara hobogi wunga antaka wa dabarni suro benu gara azilin demande antaka wa dabarni jaga ka kunyumenu wa tongundo ka kunyumenu ka nda papier ka dabarni na chien nan ka hibe kanga nan tanda bari parce que o gara sare kay tunu benu dabari business nga fo on biriya na ko ya nanti sare kay tunu benu gara dabari business o sagene kum bloquer ne asengo letanda asengo kudangani ido ho konza nge muke khanere na malende mu ngara ke kololo no gondi andanga kunga na arta wole ngena digungo soron convaincre ni na ko convaincre ni personne
connaissance inta ko to ko ta ko ndanga ko ta papa wallahi parce que depuis départ tout moment ko sur na sur ta hike kala mo se ke pas le yugo da to no gondo jamuno gondo kini kundo tani na dangi oui absolument o ma tuna da warni nyaki e bado ka fo ko depuis ko damine départ là ko depuis départ là mo te ko in kalama muna e mabo en tant que vice-président en tant que deuxième vice-président muna e mabo ka réclamer malendo depuis ça l'état tient au boulot de conseil moro ay l'état c'est-à-dire ay fere ni ka mali autorité aku prévenir nay ne de munu bia non italien ni nade parce que il m'a expliqué ne de ni ta kalam muna e mabo ko fo de po wati fo bi ma ba joli de ba on bolo sisa ma ba joli de ba on bolo bi sisa kuna ngoya sigi la to ya sigi la harawu yire taro kan gana o sigi re jo sanfe ka kuma min fo mali ende woni aka kuma be wodi abewo ngangata mais linki ola soronga rire tamani mesine tanjike sine goli France tanade anna li perdre en droit noir à cause de ton pays ayo do sisande onde ya fawnya na anko ko mo be ma sambi saba sambi nani sambi duribe jamana enkono hage tu ye ka dura be tikara ka saboke nina yu bale ma do bu shilade nina de nodo ere nana fo sisa ala ni ka kunango ya jorila ko mado be sambi saba be barala olu be se ka perdu ka kati ce jour la chogo jumendela olu be se ka perdu ka barala chogo jumendela parce que aw bado sisa aw mana uji ayo jigi dans l'état de kaw mais l'état ti se ka aw sauver on ka on drone de be se ka aw sauver malien de munumbiya on drone de be se ka aw sauver mais on ba digi fo tapi amadame de on ba gushi fo tapi ni mama jora ho konza ni mama jora ne ho konza ni mi disi farala kana hera kenye yaro banda ko konteo kuma to da yere de aw bo kalama aw ye malendo to ni jamfa en kono aw bo kalama aw ma labo pour kan ka manifester aw ma labo ka degere labo malendo kama tiela autorité ambassade consulat amma jenini ye ay ni ci fama ma ku be ka kewale min ke ko atebe ko depuis sisa mauka baro be ka tie mauka kalon be ka tie aw maude be ka bla yiri kono alama dongodo muni ye sambi saba samgo ku ka barake rola aw tunganga ko bien kaboka ni video nunu kede surtout ka ke degere ka publier malien dem bela jalen ka bo akalama bekado kafo aw ye barake bekado kafo chechela aw donan jigi koro nga aw bo kalama ka aw manko kanka bebe souffrance kono bebe degun kono bebe nyani kono kafo go be aw be na video ke ka on ka kuma ka chin tigiya aw ye horon kelon de dambeta awla wallahi ni chugo ban na kasile ni kanun to on de nyefe on be avancer chogo jumendela kanunu to on nyefe on be hera soro chogo jumendela na kuto ku kane ku khasa buru na kuto ku kane ku wasa jahilunu kafirunu ku aga ku khasa munafiqunu a ku nyoro Allah o ku avenirin churono kamo a ku ngatu soro ngoire tanagate sine tampile sine tanagate de tanjike sine shino tammi shino karayo jamane kelire ku katti sezuru mpaga bono na sabo nyanni nan a ku ngo ken kale aga ya gente ken kamagella go serebani a ku madegere mbagandi me aga kai ambassade nga aga ku madegere mbagandi aka kai consulanga pour que aka na degré mbagandi na kini ambassade na kini consulanga ke mali autorité nga oremu I golle lantay bonno ke modi awaga ma xibare ke expliquer soron da ngani jamba nyana no gondi gella go ke modi golle ken ci immédiatement soron ni passeport nda bar ko halla ga dabar ni mo gombe odo soron ga hamu ma ga gana buti kafira ko ndo jahela ko ngalen ngena ta ngoni ta ga soron ya sensibiliser ne aku ni ma sensibiliser hena aku ni ma hotu to ko ta ga da ngani aku lana ko walla kille ata voilà non quel anta gemme bon le monde ko xabenu gani ko ñu kini halere au régulariser nera oui ils vont pas retourner au Mali ou tele Mali ko tabu ka kinguma ou katina raga ni tenega ni kuma e ko mamunum beya ko lu te tourner kata Mali kono aw nana aw de ga zoro medo aw nana aw boran na tuma kalama am be barawla aw de bara ni ka di aw ma aw te bolla aw te kuma la ko buka kuma sobe la ma fo mo ka se ka min famu antra la malla mata malla o ba woni sirala alama dongo faraje jamana nu mago balade mo ko kana nationalité ta nyore fo ko Mali Canada ka ambali passeport la di ka ambassade bela ta Mali kono I ka consulat bela ta Mali kono an ka papa ka matuni an ka ko matuni Europe kono ya ma dama min biya na ye France nationalité ta dinan na France kono na ya o population min biya wala o katani Mali population bela jeleni mo be ka nyini jama ka faru I ka jamana ka mo ka faru ka jamana ka o be ka jamana o be ka banfuye kata aw be ka jamana banfuye kata el laga to aw na tuma ibora kalama de aw tara malla mata malla be nyisira la ça fait be ka kuma kan demande fa no demzeni munu nana ibe ka fe ambe fere itita malla ni ke chugo la de fo domina nu ka carte séjour soro ni tali diaru yereye e bu ka carte séjour ta beta jigi Mali kono e mun kono ngoya kuma e korate nyana nana ere bara nyini ka de aw mo be antara jigi ere bara no adi ya je sisande billahi o kuma kan demande da am bado
n'a sɔrɔ o kuma in ye tiɲɛ mun na aw bɛ taa ne ɲini k'a fɔ aw bɛ taa ni ne ye n'a y'a sɔrɔ o kuma in kɔni ye tiɲɛ e bɛ ka min fɔ k'a fɔ ko maliyɛnw tɛ taa Mali kɔnɔ n'u m'u ka carte séjour de sɔrɔ o don na aw bɔra ne fɛ yen o kɔfɛ de aw ye nin vidéo kɛ aw bɔra ne ka mɔgɔw fɛ yen k'a fɔ ko wayi ko aw bɛ taa ni ne ye Mali kɔnɔ aw ni Alahu Taala cɛ aw bɛ se ka taa ni ne ye Mali kɔnɔ o se bɛ aw ye o daliya bɛ aw bolo o nafolo n'o tɔgɔ n'o jɔyɔrɔ bɛ aw la ni maa bɛ maa lata Mali kɔnɔ wallahi ne de bɛ se ka taa o lata Mali kɔnɔ wallahi ni maa ko maa ka carte séjour tɛ changer wallahi ne de bɛ se ka o ka carte séjour bloquer carrément et purement a se bɛ ne ye dɛ a se bɛ ne ye mais ne kun bɛ plainte dɔw kama billahi n b'a dɔn hali ni maliyɛn bɛɛ deli tɛ sɔn an ka taa. Tu battras pour ça. Voilà nous. an ka taa dɔrɔn est-ce que fɛn yɛrɛ ma ban fɛn banna i ka vidéo in tɔ yɛrɛ est-ce que nafa yɛrɛ b'a la de nafa t'a la o n k'o de ye problème ye i ka vidéo in tɔ ye nafa t'a la o voilà mais maliyɛndenw n bɛ min fɔ aw ye a ye nin lajɛ dɛ a ye nin lajɛ fɔlɔ yarɔ o don na ne ye vidéo dɔ publier n ka page sanfɛ o ye nin vidéo ye. Ouais, salut RS 24. Ay foli mbado. Wala donc wala ne yɛrɛ ne bina kuma n yɛrɛ ka problème kan. Problème y'a to ne ka carte séjour minɛ la ne la. Problème min y'a to ne ka tubabu ne ka séjour bɔsi ne la quoi. Wala ko sani donc wala n yɛrɛ bina kuma n yɛrɛ ka problème kan. Ko sani k'i tɛgɛ mana bɔ mɔgɔ wɛrɛ kundoni nɔfɛ i jija i kundoni na fɔlɔ. Ni ta sera ka ɲa waati min na i bi sɔrɔ k'i. Yarɔ o don na ne ye nin vidéo in de publier yan dɛ. Ne ye nin vidéo in de publier yan pour que maliyɛndenw ka se k'a ye k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ souffrance min kɔnɔ tellement que fa bɛ ɲini ka don mɔgɔw la mɔgɔ joli joli de bɛ k'a ka c'est-à-dire i ka sɛbɛnw de filmer k'a ci ne ma pour que n ka se k'a filmer pour que n ka se k'a publier YouTube ni Facebook ka vidéo k'a kan maliyɛnw k'a dɔn hali bi k'a fɔ ko tiɲɛ de don ne ko n ka maliyɛnw b'a kalama de n ka ma wuli kɛlɛ de kama o ye nin vidéo ye mais o don na tugun mɔgɔ wɛrɛ ye vidéo wɛrɛ ci ma i jɔn k'o de yira u la i jɔn k'o de yira u la c'est très important. Tɛgɛ mana bɔ mɔgɔ wɛrɛ ta nɔfɛ. Ne tagara Mali ambassade la ko mina taga passeport bɔ. A filɛ. Assalamu alaikum. Ne bɛ ka kuma fɛn min kan bi o ye Kartina de. Kartina ko problème mɔgɔ caman bɛ fɛn caman fara olu ta kalama. Min b'an mun kun kan ne b'a kalama min bɛ yen. Kartina ko an tɛna da don a yɔrɔ politique yɔrɔ ninnu ne tɛna da don o la parce que moi je suis pas politicien. Voilà donc n bɛ intéressé n yɛrɛ problème na. N bɛ n'ale tugun. Aw ma faamu aw hakili la nkalon de don wa. Ne yɛrɛ ne ka séjour reçu filɛ. Séjour reçu de filɛ nin ye quoi. Voilà. I m'a ye o yan nɔ fo passeport. Fo passeport de gara n'o tɛ séjour ti di yan. Bon nin bɛɛ bɛ yan. O kɔni a tɛ se ka lankali quoi. Nin bɛɛ bɛ yan nin kɛcogo la awa ni si ninnu fɛn fɛn bɛ yan ni maa joli joli fɛn fɛn ye vidéo kɛ k'a ci ne ma a si ma dɔ bɔ a si la dɛ a si ma dɔ bɔ a si la anw y'o de fɔ nkalon ni kalabantiya o de bɛ Mali autorité bolo a o de bɛ consul bolo yan o de bɛ ambassade bolo yan fɛn min ye Abdul ye Abdul wallahi an bɛ baara da anw y'o de fɔ sa e ka ambassade de datugu i ka taa quoi aw ye ɲamanw de ye yan quoi aw ye ɲaman ka fisa na aw ye wallahi aw ye ɲamanw de ye wallahi vice consul hali ɲaman ka fisa n'o kɔni ye o kɔni m'o ɲɔgɔn lagalagatɔ ye depuis France consul ka sigi depuis ne ka dɔn France ani bi cɛ wallahi ne ye consul fɛn fɛn ye Mali consulat kɔnɔna na a bɛɛ ka fisa ni vice consul min bɛ yen bi dɛ wallahi a bɛɛ ka fisa ni nin cɛ lagalagatɔ in de a lajɛ kɛ cɛjuguya dan ta ta yan ni maa cɛjugura ka sɔn hakɛ dɔ la n ko i dusukolo bɛ fin de wallahi ninnu tɛ hɔrɔnw ye dɛ ninnu tɛ hɔrɔnw ye hɔrɔn jɛɲɔgɔnw tɛ wallahi a ye yen datugu aw ka taa a ye yen datugu yan consulat de a y'a datugu de aw ka taa bilahi an ko a tɛ da yɛlɛ a tɛ da f'an suru yɔrɔ karaw ye France kɔnɔ a ye dɔ yen dɛ bon walidenw de sigilen don nin kɛcogo la n bɔra n fa kɔrɔ ka bɔ n ba kɔrɔ pour que kana tunga fɛn minan ta pour que kana tunga kɔnɔ kana i ma dɔ b'i si la foyi foyi ko ni na ye e bali maaw b'a kɛ kalabantiya ye k'a fɔ ko wayi ko maa minnu ye dɔ b'u si la olu dɔrɔn de don wa ninnu ma dɔ foyi b'u si la foyi papa mais i bloquera Nina de sababu kama Nina dɔrɔn sababu kama maliyɛndenw sigilen don jamana in kɔnɔ bɛɛ man kunnen don Hervé Jara ninnu bɛɛ bɛ yan lagalagatɔ n'u c'est-à-dire i tɛ foyi jɔ dɔn quoi e k'a bɛɛ lajɛ maa si t'u cɛ la min kɛ kunnen don maa si t'u cɛ la consulat mɔgɔw cɛ la min kɛ kunnen don a ye Hervé Jara la a y'a lajɛ dɔrɔn a y'a lajɛ a ye kojɔ lajɛ dɔrɔn wallahi
a bɛ hasidi ɲɔgɔn kan a bɛ kafiri ɲɔgɔn kan a bɛ jahili kunangoya ɲɔgɔn kan ici tɛ maliyɛndenw ka hɛrɛ fɛ i bɛɛ ko business de ici ko business de a ye fɛɛrɛ ɲini aw ka taa Mali kɔnɔ aw t'anw représenter dɛ an y'o fɔ l'État ye Hervé Jara a ye taa n'a ye Mali kɔnɔ de anw tɛ jɛn n'a ye hali carte n'a ye passeport n'olu bɔra ɲɔgɔn na de Hervé Jara tɛ baara kɛ yan consulat kɔnɔna na Kojo tɛ baara kɛ yan consulat kɔnɔna la c'est fini an tɛ jɛn n'a ye tuguni banda k'o f'i ye k'a jɛya mais a bɛ maa minnu kɔnɔ ko n bɛ ka nin kuma fɔ ko parce que ni na ni passeport tɛ bɔ ɲɔgɔn na a b'aw de kun na a tɛ bɔ ɲɔgɔn na dɛ anw de ko k'a bɛ bɔ ɲɔgɔn na o ye wajibi de ye o anw de t'a dɔn a nana anw de kama a bɛ bɔ ɲɔgɔn na de bilahi carte ni na ni passeport ma bɔ ɲɔgɔn na n ko a bɛ kɛ lebu de ye a bɛ kɛ dɔ de su ka sa anw bɛ sa anw minnu bɛ yen aw ka se k'a tɔnɔ sɔrɔ dɛ cɛ anw ta ye o de ye dɛ anw minnu bɛ yen aw k'a tɔnɔ sɔrɔ dɛ bilahi ne mako foyi t'a la parce que ne y'a fɔ de ko ne donna ne n ka ninnu de bɛ kuma mɛ ambassade b'a dɔn an ye min fɔ a ye hali ni maa fɔlɔ min sigira o ye ambassade de ye o ambassade mɔgɔ ni mɔgɔ fɔlɔ minnu sigira olu de don olu b'a dɔn anw ye hɔrɔn ka min di anw ye layidu ka min di anw ye maliyɛn sidiri anw ye maliyɛn de halalaw de bilahi anw t'a to kan ni mun de Hervé Jara ka taa ka bɔ consulat kɔnɔna na awa hali ni consulat bɛ dayɛlɛ sini de k'a fɔ ko carte ni passeport bɔra ɲɔgɔn na an ko an tɛ Hervé Jara fɛ an tɛ Kojo fɛ i ka yan bila complètement i ye maliyɛndenw tɔɔrɔ i ye maliyɛndenw sigi nkalontigɛ la i ye maliyɛnden joli joli de arnaquer yan i ye maliyɛnden joli joli de ka nafolo minɛ yan fɛn min tɛ ko bɛn ta ye ko bɛn ta tɛ dɛ n'i t'a fɛ masiba ka wuli consulat kɔnɔna na tugun nin cɛ fila in kana dɔ ye fɔlɔ dɛ ayi non ninnu kana dɔ ye an y'a mɛn fana k'a fɔ consulat mɔgɔw bɛ business min na sisan aw b'a dɔn i bɛ ka mɔgɔw ka sɛbɛnw dilan i ka du kɔnɔna ninnu de la fa b'aw la o fa de b'u la f'u ka du kɔnɔnaw na sisan ala ni fantanya bolo ala ni degun bolo an ma daminɛ o an ko consulat yɛrɛ tɛ da yɛlɛ fɔlɔ ni passeport nina ma fara ka bɔ dɔrɔn Lyon ta bɛna datugu ambassade an b'o gɛn ka bɔ yan voilà on s'en fout an mako foyi tɛ ambassade ni consulat foyi la yan en tant que nina ni passeport ma bɔ ɲɔgɔn na banda o e ma sigi e ma lafiya sɔrɔ fɔlɔ dɛ anw bɛ baara la France yan n ko anw bɛ dankari kow la yan bilahi a ye wuli anw minnu bɛ Lyon y'o de fɔ aw ye quoi anw minnu bɛ Lyon cɛ ye kɛ cɛw ye ko cɛya tɛ manamana kan ye fɛn sanfɛ de WhatsApp sanfɛ de cɛya kuma tɛ k'a fɔ ko aw bɛ Telegram sanfɛ de a ye taa consulat datugu a ye taa ko yen ka datugu n'u sɔnna a bɛ datugu n'u ma sɔn n'a wala min y'an fa du de dɔn mɔgɔ tɛ mɔgɔ musala o la dɛ Mali kɔnɔ n'i ma kɛlɛ kɛ Mali kɔnɔ n'i ma cɛli kɛ i tɛ dɔn n'i y'a rebelle ka hakɛ bɛ ka di 60 milliards bɛ ta ka taa di u ma fɛn wɛrɛ t'o ye marifa ni bese de ta a b'an ka hakɛ di aw an tɛ baara kɛ aw bɛ jɔ n'an y'an tɛ baara kɛ olu bɛ ka sɔn mais kankaw bɛ kule ni bu ni bɛɛ la olu minnu bɛ la wari bila ka taa Mali kɔnɔ hali gɛtɔrɔn kelen tɛ aw hali dɔgɔtɔrɔso ɲɛnama kelen tɛ i y'a y'o ɲɛna de c'est ça la vérité maliyɛndenw kɛlɛ a bɛ kɛ walahi bilahi kɛlɛ in bɛ kɛ bon ni ɲɔgɔnna joli joli de b'anw bolo sisan nin papier tigi joli joli de bɛ bi min tɛ baara la min ka baara tiɲɛna hali o donna cɛ ye ne wele ko a fa sara dɛsɛra ka taa ba sara dɛsɛra ka taa n ko a bɛ kɛ cogo jumɛn de la tellement que waati dɔ la ne yɛrɛ bɛ n sigi ka miiri n ko mais n ko yɛrɛ faga ka fisa ni nin ye quoi bilahi k'i ban malidenya la bi o lafiya ka bon adamadenw kan ka tɛmɛ bi i ka wele k'a fɔ ko e ye maliyɛnden ye wallahi bilahi maaw tɔɲɔna maaw degunna n'aw t'a dɔn k'a fɔ an baw bɛ yan degunnen don n'aw t'a dɔn k'a fɔ an faw bɛ yan degunnen don n'aw t'a dɔn k'a fɔ ko jamanadenw de bɛ yan an yɛrɛ kun tɔɔrɔlen don an b'a yira aw la dɛ anw y'o de fɔ dɛ anw tɛ l'État min bɛ yan anw t'u musala dɛ hali min tɛ ninnu ye anw y'o de fɔ dɔrɔn a ye to Mali kɔnɔ an bɛ to yan bɛɛ ka to i ka yɔrɔ la consulat ni ambassade a y'u cɛ aw ka taa n'u ye Mali kɔnɔ an ka foyi ma tunu a ye taa n'u ye Mali kɔnɔ mais bandaw sen kana dɔ yan dɛ kangarida kɛlɛ mɔtari wani sen kana dɔ yan dɛ yarɔ Asimi kɔni tɛ o bɛ taa min a bɛ taa min n'a y'a sen ta n'u m'a sen tigɛ fɔ a wɔrɔ fɛn bɛɛ ka kɛ nkalon ye a ka kɔrɔbɔ kɛ a bɛ taa min sɔrɔdasi ale bɛ taa min a bɛ Asimi bɛ taa min de taayɔrɔ de b'ale la taayɔrɔ t'a la o walahi ale b'a siden kɛ i bɛ tila k'a bolo fila meleke ka d'a kɔ ka taa n'a ye prison na ale bɛ taama hari daminɛ fɔlɔ anw ko bandaw ni mɔtari wani de olu de kana se Faransi yan Faransi tigɛra aw la an bɛna fara aw ka ambassade ni consulat ma a ye taa n'u ye Mali kɔnɔ maliyɛndenw ko k'u mago t'aw la dɛ o dɔrɔn carte ni passeport ma bɔ ɲɔgɔn na n'i sen donna yan i t'a fɛ ka wari min don a da fɛ dɛ i bɛ tila k'o wari multiplier k'o don ko wɛrɛ da fɛ siga foyi t'a la siga foyi t'o la c'est ça la vérité anw y'a nin de di ni sen sera an bɛ baara min da kan min ka jugu ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye awa ɲɛ b'a la parti politique minnu bɛ campagne na Mali kɔnɔ k'u ka campagne kɛ Mali kɔnɔ de i ka da ye o de don Mali ko bannaw a ye da Mali kɔnɔ mais yan tɛ a ye da Mali kɔnɔ la mais campagne Faransi yan a y'a kɔrɔbaw kana kɛ
aya korobo parti politique mun be ne barabaya la radio ni télé la ay to da ni photo batala de mali ko na de do me yante de france télé na o sere ya ambe ko taw kaminyo na ma télé ka dam woka aw tesika on ka vie de tri ka fo aw ka vie beni aw tesika on ka vie de tri en bo de gun kono aw ma wuli ka unde me ka fo be na campagne na français no de fo ça veut Europe jamana bete ça comme français jamais grands amis ni minya korobo kaseya parti politique mana tia ambine la c'est atisika kere yanti rula campagne ka ke mali kono ka vote ke mali kono mais ambassadité daile ya consulat daile ya odron de donde ni nani passeport ma faraka bono wana kan disi fara de bi disi fara de be min be sa obesa to na be continue min disi be kari obe kari to na be continue min be kiri obe kiri to na be continue ni ndron de do o de jadi do no de kelembesa min sara ite mola de me asara kumin kama ayo waliya de o jume hari sinini ne sara be min ni anti carte na mo fe ka ni malen dem bela jelen fe akere hari sinini ne sara de wallahi bela fe min joro be nan ni nani passeport na fana be sa ayesa no luka faraka bo nyona de no kera dem malu ya su ni nyon de be sa chogo nta mais nin sara akana ke komi M5 ka mo sara fu falaki la chogo minde non aya nyini de nina ni passeport ka faraka bo nyona ube afana su kata kin su soro ende mago bo doronde la wallahi billahi tiya kanfo dabarate ke wale de do ay acte ke sa ma juri de be groupe nunka nana wote acte de ke muso juri de be je juri de be ni ukuma ka nyiba fo kono numbe wara kumbe tay ka chila che anka ke horo nyesa kuma bante sa muna de on tisika angazanga hake ka nini muna be sigilo no mama na kanfo la gelea be bela be degune do gelea be bela me beita ke kumai beita ke chebi bolo beita ke be chieka beita ke félicitations ni aba usi ke WhatsApp ko na kenya nabo aba usi ke Telegram ka kenya nabo aba usi ke kane féliciter ne danyen se ko de awan danyen kanga da yoruba awan danyen kanga minke o ta ye ka fo kontra na de nunte se kane la baga nunte se kane la josa non nunte voilà nunte ay kaw yere ay ke horo yaw yere sa aw be ne féliciter chuko me akadine ka fo dondola ante katinina mbaw fo ka walima no be content na we me be content to ko du hani ne yere groupe nunu ye nyana fondu su be chinye ni ne yere anti katina Telegram fo WhatsApp ni ne yere yayi jama min ba sanfe fombe maloya kuma sulu dande donc ni jama bade ba sanfe activité ni jama bade ba sanfe action te ni jama bade ba sanfe mais non mais tete mimbe engagé muso te mimbe engagé sunitle ambe kanindi sunitle ambe kelela sunitle ambe nani prévu sunitle ambe nani doliayo sunitle ambe tinge bangi adama deunye sunitle ambe nani réalité kaira famo bengalonka kaira binde kerauka aw yele sigilando ka oda le video nyana ibito de la billahi santambe timilaya kana chiga ola feu neka sirate jama ina de no ama ne 24 do halbio ko ne ka sirate jama min be ne la je ne ka papa to la de ambe ka bara minke bara mbe ke chogo jumende la sisa ne mago bo doronde bara mbe avanti chogo jumende la sisa abe ka temps perdu ala ma dongodo aw de mago be ka sa gouvernement itara do ka foko finye retira itara do ka foko ma yere bu bolo français surtout a musulman na demisen lama surtout makoro lama ate wuli kayuru la ka fo ibe pouvoir mbu bola onde yadi fanga mbu bola onde yadi nu bambe faga ikambe faga nu betana mbe malila iko korobo ke ika korobo tellement que mali muso ko di kadanye tellement que mali kuma kan demande kadanye malien te tien fede ko malien ka engagé kadonina abala jedi est-ce que ko en kanyubi amanya ka janda alanye kuma ala kafo e nyana ni jona ni nkola ni mambe bo ala non ibe do ala ni ibe to ala ni te toile be boala na fle ni video ko ngol le seka sashini siga fo itala abene kuna yere sini be seka mafati nela parce que ya kuma fo iko be ne fara chogo sebuye chogo ka ke me ne ka fo imatun billahi me aude ka ke horo nye ko aw kana to doro video kanya aw kana to doro ojo kanya lamini kanya ne ka papa atola biya to ne be video kela biya to ne ka ojo be ka lamia mais ambe kele mina mbo de acting nyina ankanga munde ke gouvernement ka do tienchela na maninke nube chelike na maninke ko inte diade awa na maninke atenya na bode fo leta ko de donko
cɛ bɛ sigilen don muso bɛ sigilen don ala ma don o don a donna ta bɔra ta dɔw yɛrɛ tɛ kuma yɛrɛ olu kɛra bobo ye a bɛ siran dɔw yɛrɛ tɛ kuma yɛrɛ mais i tɛ se ka ko ɲɛnabɔ i tɛ se ka engager yɛrɛ kuma kɛla ni kuma bali a bɛ fa kelen ba kelen maliyɛn tora nin kɛcogo in de la n bɛ whatsapp kɔnɔ tɛ whatsapp de y'a ɲɛ yan an b'an si kɛ révolution de la whatsapp kɔnɔ ou bien facebook sanfɛ non 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 an bɔra ni prévu ye daluya bɛ tɛmɛ ninnu kan wa prévu bɛ tɛmɛ dossier min b'anw bolo wa est ce que kɛlɛ yɛrɛ bɛ tɛmɛ dossier min b'anw bolo wa 700 000 et quelques dossiers o de bɛ yen sisan an tun bɛ 60 000 et quelques dossiers de la mais 700 000 et quelques bɛ yen sisan n t'a dɔn hakɛ min dalen b'a kan parce que m'o t'o compter quoi 700 000 et quelques dossiers o b'aw bolo daluya la o b'aw bolo prévu la ka tila ka bɔ ni vidéo ye prévu la maaw yɛrɛ bɛ ka kuma k'u ka document filmer k'a bila aw sigilen don whatsapp sanfɛ don o don su de bɛ ko dugu bɛ jɛ ne ko n tɛ n ka baara bila e ko i tɛ ka baara bila nin ye ne natɔ bɛ de a ɲɛ t'a la n bɛ ka funtɛni de nin ye ne natɔ de ye walahi bilahi ma hari surafana dun fɔlɔ n ye tɛ kunaman dɔrɔn de labɔ dɔrɔn n tun bɛ k'o de min pour que k'i ka sigɛrɛti min dɔrɔn ka n'i sigi vidéo la su kana kɔ k'a sɔrɔ min ka vidéo kɛ cɛ a ye k'aw yɛrɛ ye sa aw kana maa lajɛ aw kana kɛrɛfɛ kuma lajɛ sa a y'aw ka vie lajɛ sa aw denw ka avenir a y'o lajɛ sa musow aw cɛw ka avenir n'aw yɛrɛ ka avenir a y'o lajɛ sa a y'a balimakɛw ka avenir lajɛ sa aw ka wuli ka kɛlɛ kɛ sa bibi sigi mana kan fɔ la awa maliyɛn nɛn ka di dɛ an nɛn ka di whatsapp ka cɛ ni muso an nɛn ka di i b'a fɔ ko suwaro de don mais n'i ko acte cɛ tɛ kuma muso tɛ kuma n'i ko acte a bɛɛ bɛ boli a bɛɛ bɛ boli hakili la ne de bɛ passeport labɔ k'a d'aw ma non 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 ni bɛ bandaw disi fara ka tɛmɛ mais hali ni passeport dalen bɛ ne t'a di cɛ ma n t'a di muso ma kana sigaw la pewu mais ne b'u sigi faden kɛnɛ de kan k'a yira binkɛlaw kan k'a yira aw n'aw ka tiɲɛ de don bin kana k'aw kan c'est ça la vérité o de ye ne ka baara ye mais aw ka jɔyɔrɔ ye jumɛn cɛ n b'aw fo ka waliɲuman dɔn foli min ni dan t'a la ka su yɛrɛ dan bɛɛ lajɛlen an bɛɛ de pɔn jukɔrɔ